बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आले सऊद यानी कि सऊदी हुकूमत ने अपनी तबाही के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। जी नाज़रीन, अमेरिका के साथ मिलकर एक इंतहाई ख़तरनाक मुआहदा कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका भी सऊदी हुकूमत को नहीं बचा पाएगा। नाज़रीन, ये मुआहदा क्या है और ये उम्मत मुसलमान की कमर में खंजर क्यों है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि इंसारुल्लाह यमन की जानिब से भी सऊदी अरब को बड़ी धमकी दे दी गई है। इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। नाज़रीन, शाम के अंदर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, इस वक्त दहशतगर्द कहाँ तक पहुँचे हैं और जवाबी हमले कहाँ तक हो रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही ईरान के तबाहकुन हथियार और कमांडो जो हैं वो भी शाम पहुंच गए हैं, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, गज़ा वार जो है, गज़ा की जो जंग है उसकी सूरत हाल के बारे में मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे, तो आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको रेगुलर उसके ऊपर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो हमें बताइए कि चैनल के ऊपर अपडेट आपको कैसी लग रही हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर शाम का महाज़ और शाम के अंदर जितनी भी इस वक्त ताकतें एक बड़ी डर्टी गेम खेल रही हैं, वो नाज़रीन आहिस्ता-आहिस्ता बेनकाब हो रही हैं। नाज़रीन, आधा बेनकाब मुनाफिकीन को गज़ा की जंग ने किया था और आधा बेनकाब ये शाम के अंदर जो सूरत हाल है उसने कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन के पहले तो तुर्की की जानिब से कहा गया इब्तदाई तौर पे हम इनके पीछे हैं ही नहीं, ना हमारा इसमें कोई हाथ है। हाँ, अलबत्ता अगर जंग बंदी करवानी हो तो हम किरदार अदा करेंगे। फिर उसके बाद इंतहाई ढिठाई के साथ मीडिया पे खड़े होके रजब तैयब रिज़वान कहते हैं जी कि हाँ, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने बशार अल असद से कहा था लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आया, तो अब हमने रजीम चेंज करने के लिए ये उनको मुकम्मल तौर पे इमदाद उनकी कर रहे हैं, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट हो रही है, फौजी मदद की जा रही है, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन अब तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई बात पीछे रही नहीं कि अमेरिका और इसराइल जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की अलाल ईरान कहता है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस्लामी मुज़ाहमत को कमज़ोर करना। दूसरी जानिब नाज़रीन, सऊदी अरब के हवाले से भी जो बाइडन ने इंकशाफ किया था कि सऊदी अरब भी इस पूरे मंसूबे के अंदर शामिल है। वो करोड़ों डॉलर जो है इन दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है ताकि बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म की जाए और ईरान का असर और सूख खित्ते से ख़त्म हो। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि सऊदी हुकूमत खुद क्या कर रही है। आले सऊद की नाज़रीन की हमेशा आदत रही है कि वो हमेशा वो काम करेंगे जो उनके बादशाहत को तूल देने के लिए हो। उसमें चाहे मुफाद आमा का कोई काम ना हो, चाहे जो स्टेट है वो इस पे रिस्क पे चली जाए, लेकिन उनको ज़ाती मुफादात और ज़ाती अय्याशियाँ सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से बेहतर हुए हैं, लेकिन अब जो सऊदी अरब है उसको गारंटी भी दी गई थी कि कोई मामलात आपके नहीं होते इनके साथ, यमन के साथ, जब आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी तो वो आपके खिलाफ क्यों करेंगे। अब नाज़रीन हुआ है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मुआहदा कर लिया है कि यमन का जो बॉर्डर है सऊदी अरब और यमन का, वहां पर अमेरिकी फौज तैनात की जाएगी। अब आप समझिए जरा, मकसद इनका ये है कि डेफिनेटली जब इन्होंने कोई ना कोई काम करना है, तो पहले भी आपको पता है कि सऊदी इस पे को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और बरतानिया यमन के ऊपर मुसलसल हमले कर रहे हैं। यमन ने उनको मुतनब्बे भी किया है, उनको वार्निंग भी दी है सऊदी क़यादत को कि इस तरह से ना करो, अदरवाइज मेरे जो मिसाइल है वो अरामको की तेल तनसीबात को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी के अंदर भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और अरब अमारात को भी धमकी दी थी कि तुम्हारी जो बुर्ज खलीफा या दीगर जो इमारतें हैं, याद रखो कि स्ट्रेटेजिक असास से हमारी रेंज के अंदर आते हैं। और हालिया कुछ अरसे के दौरान तो नाज़रीन किसी को कोई शक व शुबा रहना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली नाज़रीन, अमेरिका ये चाह रहा है कि जो बहर अहमर है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वो जो यमनी हौसी हैं उनको शिकस्त से दोचार करे और इसी तरह से ये वहाँ पे भी दहशतगर्दाना किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू करवाएंगे। हमले करके इन्होंने देख लिया इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, ये वहाँ पे बगावत जो है उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सऊदी अरब जो है वो अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत वहाँ पे लेके आना चाहता था। और अब जो है वो नाज़रीन जो मामला सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि सऊदी हुकूमत ने जो ये मुआहदा किया है,
تو معاہدہ یہ ہے کہ یہ جو جنوبی سرحدیں ہیں اس کی شمالی یمن کی، تو وہاں پر جو ہے وہ فوجی دستے جو امریکن ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امریکہ صرف اور صرف خطے کے اندر ایک مضبوط الائی چاہتا ہے کہ ایک مضبوط ملک جو ہے وہ اس کا اتحادی ہو، عرب ملک، اور اس کو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ سعودی عرب کے ساتھ اہم ترین معاہدے کر کے ان کے ساتھ انہیں مراد دے کے تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور اب انہوں نے سیکیورٹی گارنٹی جو ہے وہ ان کو دی ہے، جی آپ پہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین یمن آپ کو پتا ہے کہ امریکہ تک کو اور امریکہ کے جنگی بحری بیڑے تک ٹھوک دیتا ہے، تو سعودی عرب اس کے سامنے کیا ہے؟ سعودی عرب کو بھی اندازہ ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں انہوں نے جو کچھ کیا اور پچھلے 1.5 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں، امریکہ کے ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کے میزائلوں کا راستہ نہیں روک پاتے، وہ ہائپرسونک میزائل جا کر تل ابیب کو ہٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں، تو انہیں ناظرین بالکل بھی کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اب جب کہ امریکہ جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر تعینات ہوگا تو پھر کیا ہونا ہے؟ ایک تو جو سعودی حکومت ہے اس کی ان چیزوں کی وجہ سے کیا کیا جائے گا کہ ان کی جو تنصیبات ہیں، جو آئل تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے اور معاملات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ رائٹرز نے لکھا ہے کہ ایران کے ایک پاسداران انقلاب کے سینئر اہلکار ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اب جو ہماری فوج ہے وہ، اور اس کے بعد ملٹری اکوپمنٹ جس کے اندر تباکن ٹینک بھی موجود ہیں جن کے اندر یہ گراؤنڈ فورسز کے لیے، اور اس کے بعد میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں اور ہمارے کمانڈوز ہیں، یہ اس وقت سوری دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے شام میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے اور ان کے اتحادی ترکی کے لیے۔ شام نے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب بشار الاسد کی حکومت کے اوپر یا فوج کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو یہ فوج زیادہ ٹائم نہیں ٹک سکی تھی دہشت گردوں کے سامنے، اور اس کے بعد پھر روس نے اور اس کے بعد ناظرین ایران نے آ کر ان معاملات کو کنٹرول کیا تھا۔ اب ناظرین ایران جو ہے وہ اپنی فوج بھیجتا ہے، اس کے بعد آپ کو بتایا کہ دیگر جو اسلامی مزاحمتی محاذ ہے وہ بھی ایران کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس تمام سینیریو کے اندر اب جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ ایران جو ہے وہ جب میدان میں اترے تو تب تک یہ کوشش کریں گے کہ تیز ترین کارروائیاں کر کے دمشق کے بالکل قریب پہنچ جائے اور جو ان کے اہم ترین اثاثے ہیں ان کے اوپر یہ قبضہ کر لیں۔ لیکن یہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ شام 3 حصوں میں تقسیم ہے، 3 بڑے ایریاز ہیں۔ ایک طرف یہ ریبلز یہ باغی رہتے تھے جہاں سے انہوں نے انٹری ڈالی ہے، ایک طرف جو ہے کرد ہیں وہ رہتے ہیں، ایک طرف بشار الاسد ہے۔ تو ناظرین بشار الاسد کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی کہ جی وہ شام بھاگ گیا، تو بشار الاسد بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ہومس شہر جو ہے وہاں پہ ایک بھی دہشت گرد ابھی تک داخل نہیں ہو سکا جب تک یہ میں ویلاگ بنا رہا ہوں، اور جو فیک نیوز اس وقت جاری ہیں، جی دمشق میں ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ ساری کی ساری اس وقت صرف اور صرف فیک خبریں پھیلا کر ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر شامی افواہ جو ہے وہ مختلف محاذوں پہ اس وقت اسرائیل ان کے ترک امریکن اور اسرائیلی جو ہواری ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور گھمسان کی جنگ جاری ہو رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔